खुडिया खास से गुज़श्ता दिनों लापता होने वाले 5वीं जमात के तालिब इल्म का सुराग न मिल सका। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस मखवी बच्चा बाजियाब कराने में नाकाम है। बच्चे की आफियत और जल्द वापसी के लिए घर में कुरान खानी करवाई गई। वाक़यात के मुताबिक नवाही चाह जलालदीन डोगर के रिहायशी फरजंद अली का बेटा 5वीं जमात का तालिब इल्म अब्दुल रऊफ सुबह स्कूल आया। 2 यौम गुजरने के बावजूद वापस घर नहीं पहुंचा। वुरसा तलाश करते रहे मगर कहीं सुराग न मिला। वुरसा ने शुबा जाहिर किया है कि बच्चे को नामालूम अफराद अगवा करके ले गए हैं। थाना खुडिया में बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मखवी बच्चे को बाजियाब कराने में पुलिस नाकाम है। बच्चे की खैर आफियत और जल्द वापसी के लिए घर में कुरान खानी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। अहले इलाका ने बच्चों से ज्यादती, अगवा और कत्ल की बढ़ती हुई वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफे पर कड़ी तशवीश का इजहार करते हुए डीपीओ कसूर से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। सुबह पंजाब से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स और खबरें आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलते हैं मरगज़ारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की तरफ और नजर डालते हैं इलाके की अहम रिपोर्ट्स और खबरों पर। नाज़रीन, महंगाई के बायस हर मकतबा फिक्र के लोग परेशान हैं। सरकारी मुलाजिम हो या गैर सरकारी, हर शख्स अपना और बच्चों का पेट पालने की फिक्र में है। सरकारी मुलाजमीन भी अपने मुतालबात के हक में सड़कों पर निकलने पर मजबूर हो गए हैं। बल्दिया स्कर्दू के मुलाजमीन ने भी अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया है। आइए तफसीलात जानते हैं। मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में 10 नारों पर मुश्तमिल प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि बार बार मुतालबात के बावजूद न सिर्फ उन्हें मुस्तकिल नहीं किया जा रहा बल्कि दीगर सरकारी मुलाजमीन के बराबर तनख्वाहें भी नहीं दी जा रही हैं। हुकूमत ने मुलाजिम की तनख्वाह कम से कम 7,000 रुपये मुकर्रर की है मगर बल्दिया स्कर्दो के कई मुलाजमीन को सिर्फ 2,500 रुपये तनख्वाह दी जा रही है, जबकि इदारे में 25-25 साल से खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन की ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह 6,500 रुपये है, जिससे इस महंगाई में 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त ही मुश्किल हो गया है। उधर मुलाजमीन की हड़ताल के बायस न सिर्फ दफ्तरी काम मुतासिर हुए बल्कि सफाई न होने की वजह से बाजारों में जा बजा कचरे के ढेर से ट्रैफिक और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पीपल्स पार्टी जिला स्कर्दो के सदर यूसुफ नंबरदार की जानिब से मुतालबात मंजूर कराने की यकीन दहानी के बाद मुलाजमीन ने हड़ताल खत्म कर दी। मोहम्मद हुसैन आजाद, दुनिया न्यूज, स्कर्दो। 1 नवंबर 1947 को गिलगित बिल्तिस्तान के गयूर अवाम ने डोगरा राज के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया और डंडों और कुल्हाड़ियों के जरिए डोगरा राज को गिलगित बिल्तिस्तान से मार भगाया और आज़ादी हासिल की। जंग आज़ादी के इन हीरोज को सूबाई हुकूमत ने फरामोश कर दिया है। गिलगित बिल्तिस्तान के लाखों अवाम 1 नवंबर को 63वां यौम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। 1 नवंबर 1947 को गिलगित बिल्तिस्तान के गयूर अवाम ने डोगरा राज से आज़ादी हासिल की और 28,000 मुरब्बा मील रकबे को डोगरा राज के तसल्लुत से आज़ाद कराया और पाकिस्तान से इल्हाक किया। डोगरा राज के खात्मे में मरकजी किरदार अदा करने वाले जंग आज़ादी के इन हीरोज को सूबाई हुकूमत और अवाम ने भुला दिया, क्योंकि तारीखी मकाम चनार बाग में जंग आज़ादी के इन हीरोज के मज़ारात टूट फूट का शिकार होकर चंद 100 गज के फासले पर वाक़ वज़ीर आला, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर समेत दीगर जिम्मेदार हुकाम का मुंह चढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। चनार बाग के सब्ज़ार में वाक़ मज़ार शोहदा की मुनासिब देखभाल न होने की वजह से कब्रों के करीब गंदगी के ढेर पड़े हैं। मज़ार शोहदा में मदफून जंग आज़ादी के हीरो कैप्टन बाबर खान की कब्र पर नस्ब मार्बल टूट फूट का शिकार है। कब्र के साथ रखी गई बड़ी तख्तियां भी टूट चुकी हैं। इसी तरह करीब मदफून मुजाहिद मिल्लत लेफ्टिनेंट कर्नल एहसान अली सितारा जुर्रत की कब्र भी टूट फूट का शिकार है। तारीख गवाह शोहदा ने जंग आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान में डोगरा राज को डंडों के जरिए मार भगाया और यहाँ के 18 लाख अवाम को डोगरा राज से आज़ादी दिलाई। अपने हीरोज की जो आखिरी आरामगाहों को हम किस कदर जो है ना वो अहमियत दे रहे हैं, तो मेरी सूबाई हुकूमत से भी गुजारिश होगी कि माजी की हुकूमतों के बरक्स वो इन अजीम हमारे जो हीरोज़ हैं, इन हीरोज़ के आखिरी आरामगाहों की ज़रूरी तज़यीन और आराइश करें। ज़रूरत इस अमर की है कि इन हीरोज़ की आखिरी आरामगाहों को उनके शायान शान ज़रूरी तज़यीन और आराइश के लिए हुकाम फौरी तवज्जो दें। जंग आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के अजीम हीरोज़ ने जंग आज़ादी में कारहाय नुमायां सरंजाम देकर लाखों अवाम को आज़ादी की नेमत से मालामाल करके चिनार बाग के तारीखी मुकाम पर अबदी नींद सो रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इन अजीम हीरोज़ की आखिरी आरामगाहों को इनकी खिदमत के शाय निशान ज़रूरी तज़यीन और आराइश के लिए हुकाम फौरी तवज्जो दें। कैमरामैन शाहिद करीम के साथ खालिद हुसैन, दुनिया न्यूज़, गिलगित।
گلگت بلتستان کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں جنت نظیر وادی کشمیر کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں علاقے کی خبروں اور رپورٹس پر۔ ناظرین، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے فراخ دلی سے قدرتی حسن سے نوازا ہے۔ شمالی علاقہ جات، کشمیر، گلگت بلتستان، کاغان ناران، سوات اور اسی طرح کے دیگر مقامات سیاحت کے حوالے سے دنیا بھر میں معروف ہیں۔ امن و امان کی خراب صورتحال اور مناسب پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں سیاحت کا شعبہ بری طرح نظر انداز رہا ہے۔ امن و امان کی صورتحال میں بہتری کے بعد حکومت کی جانب سے سیاحت کے فروغ کے لیے اقدامات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز مظفر آباد میں وفاقی وزیر سیاحت نے ٹورزم انفارمیشن سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا، جبکہ اس سے پہلے بین الصوبائی وزرائے سیاحت کی کانفرنس بھی ہوئی۔ تفصیلات جانتے ہیں تعظیم یاسین سے۔ میں اس وقت مظفر آباد میں ایوان وزیر اعظم سے ملکہ سبزہ میں موجود ہوں، جہاں وفاقی وزیر سیاحت مولانا عطا الرحمان نے ٹورزم انفارمیشن سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا۔ سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر سیاحت مولانا عطا الرحمان نے کہا کہ شعبہ سیاحت کی ترقی کے لیے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ آزاد کشمیر میں سیاحت اور پن بجلی کا اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ اسے کام میں لا کر جنوبی ایشیا کی سیاحتی اور توانائی کی ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر وزیر سیاحت آزاد کشمیر طاہر کھوکھر کا کہنا تھا کہ ریاست کی سیاحت کو بین الاقوامی معیار کی سہولتوں سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ ٹورزم انفارمیشن سینٹر کی سنگ بنیاد کی تقریب سے قبل وفاقی وزیر سیاحت عطا الرحمان کی صدارت میں بین الصوبائی وزرائے سیاحت کانفرنس کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں آزاد کشمیر میں سیاحت کے فروغ کے لیے غیر ملکی سیاحوں کی آمد پر پابندی اٹھانے پر اتفاق کیا گیا۔ کانفرنس میں آزاد کشمیر کے وزیر سیاحت طاہر کھوکھر، وزیر سیاحت سندھ شازیہ میری، وزیر سیاحت خیبر پختونخوا سید عاقل شاہ، مشیر سیاحت گلگت بلتستان سعدیہ دانش اور پاکستان ٹورزم کارپوریشن کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ ٹورزم انفارمیشن سینٹر کے قیام سے جہاں آزاد کشمیر میں سیاحت کے فروغ میں مدد ملے گی، وہاں محکمہ سیاحت کی استعداد کار میں بھی اضافہ ہوگا۔ کیمرہ مین محمد نوید کے ساتھ تعظیم یاسین، دنیا نیوز، مظفر آباد۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا۔ قبائلی علاقوں میں رہنے والے عوام کی مشکلات کا معاملہ ہو یا پولیو جیسے مرض میں مبتلا 10 سالہ بچی کے غم کی داستان، صحت کے شعبے میں ناکافی سہولتوں کا تذکرہ ہو یا عوام کے درمیان رابطوں کی بحالی کے لیے منعقد ہونے والے میلوں کا ذکر، میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو اجاگر کرنے اور عوام کو ملک کے دور دراز مقامات پر رہنے والوں کی مشکلات سے آگاہ کرنے کا فریضہ انجام دے رہی ہے، لیکن مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔